नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद देश में खाद्य क्षेत्र में विविधता चाहिदा एवं परिमाणर त्रिगुणात्मक शक्ति रही। नुआदिल्लीर भारत मंडपमठारे विश्व खाद्य भारत सम्मेलन को उद्घाटन करी कहले प्रधानमंत्री झारसुगुड़ा गस्त पूर्व प्रस्तुतिर समीक्षा कले मुख्यमंत्री। ऐतिहासिक बालीजात्रा कटक पई आसंता कालीठारु आरंभ हेबो प्लॉट आवेदन प्रक्रिया एवं बंगोपसागर में आसंता 12 घंटा मध्य आउ एक लघुचाप सृष्टि संभावना। जिलापाल मानकु सजग रहिबाकु निर्देश देले स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नुआदिल्लीर भारत मंडपमठारे विश्व खाद्य भारत सम्मेलन को उद्घाटन करिसेंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री 26,000 हिताधिकारी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग क्रेडिट लिंक रिहाती राशि प्रदान करिसेंती। श्री मोदी कहिसेंती आजिर भारत नवसृजन एवं संस्कार उपरे विश्वास करे। भारत रे खाद्य क्षेत्र रे विविधता चाहिदा एवं परिमाणर त्रिगुणात्मक शक्ति रही। विविधता चाहिदा एवं नवसृजनता हेतु भारत खाद्यर प्रमुख गंतव्यस्थल भाव निजर स्थिति जाहिर करिपारिछि। गत 10 वर्ष मध्य देश में खाद्य उत्पादन वृद्धि पाइबा सह 25 कोटी लोक दारिद्र्य सीमार ऊर्ध्वकु जाई नव मध्यवित्त श्रेणी में सामिल होई पारिछंती। एही 4 दिनिया सम्मेलन में खाद्य प्रक्रियाकरण स्थायित्व एवं पुष्टिकर जैविक खाद्य उत्पादन उपरे भारतर शक्ति प्रदर्शन करा जाउछि। विशिष्ट राजनीतिज्ञ दार्शनिक एवं एकात्म मानववादर प्रणेता जननायक पंडित दीनदयाल उपाध्यायଙ୍କର 110तम जयंती एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान देशव्यापी पालन करा जाउछि। ଏହି अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर पार्श्व आयोजित गणसफेई कार्यक्रम में जोग देइछंती। मुख्यमंत्री कहिछंती पंडित दीनदयालଙ୍କର महान चिंताधाराକୁ सम्मान जणाइबा सह समाजर शेष धाडीरे थिबा लोकଙ୍କ पाखरे मौलिक सुविधा पहुंचाइबा पई सरकार कार्य करुछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता शनिवार दिन झारसुगुड़ा गस्त पूर्व आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जिला गस्त करिसेंती। पंडरी पथ स्थित दलीय कार्यालय मुख्यमंत्री श्री माझी कार्यकर्ता सह प्रधानमंत्री गस्त संपर्कित गुरुत्वपूर्ण दिग उपरे आलोचना करिसेंती। एहापरे श्री माझी अमलीपाली स्थित सभास्थल में पहुंची प्रस्तुतिर समीक्षा करिवे बोली आम संवाददाता जणाइछंती। दुर्गा पूजा अवसर में कटक रे प्रस्तुत तोरणगुड़िकर जांच पर हाईकोर्ट पक्षर निर्देश दिया। वर्तमान सुधा 117टी मंडप निरीक्षण शेष होइछि बोली पूर्त विभाग अधिकारी हाईकोर्ट को अवगत करिसेंती। हाईकोर्ट रे कटक शहर समस्या संपर्कित मामलार शुणाणी करी एही निर्देश दिया। भुवनेश्वर में आसंता 27 और 28 तारिख में द्वितीय जातीय मध्यस्थता सम्मेलन आयोजन करा। सुप्रीमकोर्ट मुख्य विचारपति जस्टिस बीआर गवाई समेत विभिन्न राज्यर 10 जन हाईकोर्ट विचारपति एवं मध्यस्थता विशेषज्ञ सम्मेलन में जोगदेवे। कार्यक्रम में केन्द्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान समेत अन्य राज्यर आईन मंत्री माने जोगदेवार कार्यक्रम रही। मध्यस्थता माध्यम विभिन्न मामलार समाधान करने यह सम्मेलन मुख्य उद्देश्य। राज्य में औषधीय उद्भिदर सुरक्षा चाष प्रचार और व्यावसायीकरण को उन्नत करिबारे कार्यरत औषधीय उद्भिद बोर्डर 6ठ कार्यनिर्वाही बैठक भुवनेश्वर लोकसेवा सम्मेलन कक्ष में अनुष्ठित हो जाइछि। जंगल परिवेश जलवायु परिवर्तन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव बैठक में जोगदे राज्य औषधीय उद्भिद बोर्डर समृद्ध औषधीय परंपरा को सुरक्षा करने सह ग्रामीण अर्थनीति और स्थायी विकास में सहभागितार गुरुत्वपूर्ण दिग पर आलोचना करथिले। ए अवसर में राज्य में औषधीय वृक्षर संरक्षण चाष एवं व्यावसायीकरण को मजबूत करने पंचवार्षिक योजना को अनुमोदन करा जायछि। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। ऐतिहासिक बालीजात्रा कटक पई आसंता कालीठारु प्लॉट आवेदन प्रक्रिया आरंभ हेबो। बालीजात्रा प्लॉट आवंटन नीलाम माध्यम कराजिबो। आसंता कालीठारु अक्टोबर मास 9 तारिख मध्य आवेदन पत्र बारबाटी पैलेस रु संग्रह करी दाखल करिपारिबे बोली जणा पड़िछि। जणे व्यक्ति बा अनुष्ठान सर्वाधिक 3टी प्लॉट पई आवेदन करिपारिबे। प्लॉट पिछा प्रारंभिक पंजीकरण लागि 5,000 टंका स्थिर करा जायछि।
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟୁରୋର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମହିଳା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଡ ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଡ ସମ୍ବିତ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ସମାଜରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଲେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷକ ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟୁରୋର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଖିଳ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଏକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଦଶପଲ୍ଲା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ନୃତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବରାଳ ଦେବୀ ଓ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ପାଟଖଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏହା ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବା ସହ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ 22ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର 100 ଜଣ ବାଳିକାଙ୍କର ଜମାଖାତା ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର କେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟୁବନ୍ଧ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରେ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସଚିବ ଅଞ୍ଜଳି ମଚ୍ଖଣ୍ଡ ଯୋଗଦେଇ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥର କିଛି ସମ୍ବାଦ ସଂକ୍ଷେପରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଇନ 2005 ଏବଂ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ 1961 ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଲା ବିକାଳୀଙ୍କ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀରେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡବ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପାଟନାଠାରେ ଉନ୍ମେଷର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ 550 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, କବି, ଅନୁବାଦକ, ପ୍ରକାଶକ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ ସବ୍ୟସାଚୀ ବିଶୋଇ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବାସ ଏବଂ ପରିଚୟ ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦେବଗଡ଼ ବାଲିରୋଇ କୃଷି ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ସଭାଗୃହରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମବାୟ ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମବାୟ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳା, ସେବା ପକ୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ ଭବନ କକ୍ଷରେ ତ୍ରୈମାସିକ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅଭିଯାନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 1 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରମଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କଟକ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଶନିବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
राज्य लघुचाप जनित वर्षा स्थिति को नहीं स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर आज आभासी जरिए 18टी जिल्लार जिल्लापालଙ୍କ सह परिस्थितिर मुकाबिला नहीं आलोचना କରିଛନ୍ତି। मुख्य संवाद पुणी थे देश में खाद्य क्षेत्र में विविधता चाहिदा एवं परिमाणर त्रिगुणात्मक शक्ति रही। नूआदिल्लीर भारत मंडपमठारे विश्व खाद्य भारत सम्मेलन को उद्घाटन कर कहले प्रधानमंत्री। बंगोपसागर में आसंता 12 घंटा मध्य आउ एक लघुचाप सृष्टि संभावना। जिल्लापालଙ୍କୁ सजग रहिबाकू निर्देश देले स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। आंचलिक संवाद आज शेष होला।